channel. Let's start today's topic and lesson. Before starting the topic, I want to know how are you students? Are you okay? I think you are all okay. Yes, thank you students. Okay students, see this picture students. Who are there in this picture? What can you see in this picture? Okay students, in this picture the fox is eating the little round one or not? Okay students, let's start the text. Firstly, close your books and listen to me. By and by, the little round one met a fox. Stop, little round one, said the fox. I am going to eat you up. Don't do that, said the bone. I am going to sing you a little song. And he sang the song. The fox said, Oh, what a pretty little song. Only I am afraid I don't hear. Well, do hop onto my nose, pretty bone, and sing the song again, please. The little round one jumped onto the tip of the fox's nose and sang the song again. Thank you, little pretty round one, said the fox. It's a lovely song indeed. Do hop onto my tongue and sing it once again for the last time. Little round one jumped onto the fox's tongue and snap. The fox swallowed it up and it was the last. No one saw the little round one ever after. Let's students now open your books and follow me. By and by, the little round one met a fox. बर्तमान स्टूडेंट तुम बही खोल एवं मते अनुसरण कर। मु पढ़ी प्रथमे तापर तुम मते अनुसरण कर माने तुम भी पढ़ मो परी। बाय एंड बाय द लिटिल राउंड वन मेट ए फॉक्स. स्टॉप लिटिल राउंड वन, said the fox. I am going to eat you up. Don't do that, said the bird. I am going to sing you a little song. And he sang the song. The fox said, Oh, what a pretty little song. Only I am afraid I don't hear well. Do hop onto my nose, pretty one, and sing the song again, please. The little round one jumped onto the tip of the fox's nose and sang the song again. Thank you, little pretty round one, said the fox. It's a lovely song indeed. Do hop onto my tongue and sing it once again for the last time. Little round one jumped onto the fox's tongue and snap. The fox swallowed it up and it was the last. No one saw the little round one ever after. Now students, note down the keywords. बर्तमान कठिन शब्द गुड़ाक लिखि पकाओ. बाय एंड बाय माने क्रमे किंबा क्रमशः. मेट माने जानिछ स्टूडेंट्स आगर कहि दितली. मेट माने भेटिला, MET मेट. मेट रो पास्ट फॉर्म होची मेट. sang, SANG, sang. sang ता सिंग रु sang हेछि. sang माने गाइला. तापरे फॉक्स, FOX, फॉक्स. फॉक्स माने लेखो कोकी सियाड़ी. तापरे प्रेटी, PRETTY, प्रेटी. प्रेटी माने सुंदर. प्रेटी माने सुंदर.
afraid, AFRAID, afraid ମାନେ ଡରିବା, ଭୟଭୀତ ହେବା। ତାପରେ ଲେଖ ହିୟର, HEAR, ହିୟର ମାନେ ଶୁଣିବା। ଓକେ। ଟିପ୍, TIP, ଟିପ୍ ମାନେ ଅଗ୍ରଭାଗ, ଅଗ। ଲଭଲି, LOVELY, ଲଭଲି ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ଇନଡିଡ୍, INDEED, ଇନଡିଡ୍ ମାନେ ସତରେ। TONGUE, ଟଙ୍ଗ, ଟଙ୍ଗ ମାନେ ଜିଭ। ତାପରେ ହପ୍, HOP, ହପ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବା। ଜମ୍ପ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡେଇଁବା, ହପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡେଇଁବା। ହପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଏକାଠି କରିକି ଡେଇଁବା, ଆଉ ଜମ୍ପ କହିଲେ ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ଜମ୍ପ ମାରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ। ଜମ୍ପ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜମ୍ପ କରାଯାଏ। ସ୍ନାପ୍, SNAP, ସ୍ନାପ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ସଡେନଲି ବ୍ରେକଅପ୍। ସ୍ୱାଲୋଡ୍, SWALLOWED, ସ୍ୱାଲୋଡ୍ ମାନେ ଗିଳିଦେଲା। ସ୍ୱାଲୋ ମାନେ ଗିଳିବା, ସ୍ୱାଲୋରୁ ସ୍ୱାଲୋଡ୍ ହେଇଛି। ଏଭର ମାନେ EVER, ଏଭର ମାନେ କେବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍ ମେଟ୍ ଏ ଫକ୍ସ। କ୍ରମେ ଛୋଟ ଗୋଲ ପିଠାଟି କୋକିଶିଆଳୀକୁ ଭେଟିଲା। ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍, ସେଡ୍ ଦ ଫକ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ ୟୁ ଅପ୍। କୋକିଶିଆଳୀଟା କହିଲା, ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍, ହେ ଛୋଟ ଗୋଲ ପିଠା ଠିଆ ହୁଅ, ଷ୍ଟପ୍ ହୁଅ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ ୟୁ ଅପ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଡ୍ ଦ ବନ୍, ପିଠାଟି କହିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଇଆ କର ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ଏ ଲିଟିଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ହି ସେଙ୍ଗ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା। କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ନା ଦ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍। ଦ ଫକ୍ସ ସେଡ୍, ଓହ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ସଙ୍ଗ୍। ଫକ୍ସ କହିଲା, କୋକିଶିଆଳୀଟି କହିଲା କ'ଣ, ଓହ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, କି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏମ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍, ମୁଁ କେବଳ ଡରିଯାଏ। ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏମ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍, ମୁଁ କେବଳ ଡରିଯାଏ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହିୟର୍ ୱେଲ୍, ମୋତେ ଭଲ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଡୁ ହପ୍ ଅନ୍ ଟୁ ମାଇ ନୋଜ୍, ପ୍ରେଟି ବନ୍, ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ଏଗେନ୍। ମୋର ନାକ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରିକି ଗୀତଟାକୁ ଆଉଥରେ ଗାଇଦିଅ ବନ୍, ପ୍ଲିଜ୍, ଦୟାକରି। ଏଇଟା କହିଲା କିଏ ନା ଫକ୍ସ ସେଡ୍, ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଆମର କୋକିଶିଆଳୀଟି କହିଲା। ଦ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍ ଜମ୍ପଡ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫକ୍ସ ନୋଜ୍। ଦ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍, ଛୋଟ ଗୋଲ ପିଠାଟି, ଜମ୍ପଡ୍ କଲା ମାନେ ଡିଆଁ ମାରିଲା, ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫକ୍ସ ନୋଜ୍, ନା ଫକ୍ସର କୋକିଶିଆଳୀର ନାକର ଅଗରେ ଡିଆଁ ମାରିଲା। ଏଣ୍ଡ ସେଙ୍ଗ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ଏଗେନ୍, ଗୀତଟାକୁ ଆଉଥରେ ଗାଇ ଦେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରେଟି ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍, ସେଡ୍ ଦ ଫକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକିଶିଆଳୀଟା କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ପିଠା। ଇଟ୍ସ ଏ ଲଭଲି ସଙ୍ଗ୍ ଇନଡିଡ୍, ସତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଡୁ ହପ୍ ଅନ୍ ଟୁ ମାଇ ଟଙ୍ଗ୍ and sing it once again for the last time. ମୋର ଜିଭ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଡେଇଁ ଦିଅ and ଏବଂ sing it once again for the last time, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୀତଟାକୁ ଆଉଥରେ ଗାଇ ଦିଅ। କେମିତି ନା ମୋ ଜିଭ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାର ଏବଂ ଗୀତଟାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗାଇ ଦିଅ। Little round bone jumped on to the fox's tongue and snapped. Little round bone jumped on to the fox's tongue. ଛୋଟ ଗୋଲ ପିଠାଟି କୋକିଶିଆଳୀର ଜିଭ ଉପରକୁ ହିଁ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଲା। and snap, ଏଠି ସ୍ନାପ୍ ମାନେ ହଠାତ୍
भांगी जा नुहे एटी हठात गिरी जा माने गिली देला हठात गिरी देला द फॉक्स swallowed it up कोकिसटे ताकू गिरी देला इट वाज द लास्ट यह शेष थिला माने यह शेष हैला कार शेष हैला इट वाज द लास्ट नाउ द बॉन lost his life बॉन lost its life बॉन तार निजर जीवन को हरैला no one saw the little round bone ever after तापरे छोट गोल पिटाटा को आउ केबे भी देखि पाइले नहीं now students let's discuss the question answers while reading the question number 1 comprehension questions whom did the bone meet finally the bone met the fox 2 number the bone sang the song to the fox but the fox said that he could not hear well is it true or is he telling a lie the bone sang the song to the fox गोल पिठाटी कोकिशाड़ी को गीतटा गाईदेला कोकिशाड़ी पाखरे गीतटा गाइला बट द फॉक्स सेड किंतु कोकिशाड़ी कहला कौन दैट ही कुड नॉट हियर वेल से भल से सुनी पार नतला इज इट ट्रू यह सत कि और इज ही टेलिंग ए लाई ना से मिछ कहूतला से मिछ कहूतला कौन he is telling a lie the fox told a lie why the fox told a lie why काहे कि ना कोकिशाटी मिछ कहूतला कारण कोन ना fox told a lie because he wanted to eat the bone fox told a lie because he wanted to eat the bone तापरे क्वेश्चन नंबर 4 Did the bone know that the fox told a lie? पिठाटी जानी थिला कि कोकिशाटी मिछ कहूतला बोली आंसर हो कोन नो द bone did not know that the fox told a lie because the bone was very simple and innocent simple and innocent माने निरीह INNOCENT innocent तापरे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है why did the fox say sing it once again for the last time कहीं कि कोकिशाटी कहला जे एहाकू शेष थर पई आउ थरे गाओ आंसर होची कोन आंसर होची द फॉक्स सेड दिस फॉक्स एहा कहला बिकॉज कारण ही वांटेड टू गेट द बोन ऑन हिज टंग से कोकिशाटी को तार जीभ को आनिया पाई चाहूला नुहे कि तापरे क्वेश्चन नंबर 6 what does the snap mean why is it all in capitals snap रो अर्थ कोन
एवं यार सब अक्षर कहीं बड़ हो। उत्तरटा होची स्नाप मीन्स ब्रेक अप सडनली। स्नाप माने अर्थात हठात भांगी जिबा। बट हियर इट मीन्स टू स्वालो एट वन्स। किंतु एठी स्नाप रो माने होची हठात गिड़ी देबा। इट इज ऑल इन कैपिटल्स बिकॉज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन। अगेन इट हाइलाइट्स द एंड ऑफ वन्स लाइफ। एठी सबु अक्षर कैपिटल होइछ कारण यह विस्मय सूचौछि। यह कोन सूचौछि? विस्मय सूचौछि। एवं पुणी कोन ना बॉन्डर लाइफ टाकू शेष करवाटाकू बॉन्डर जीवन टाकू शेष कर हाइलाइट करने से से स्नापटा सब अक्षर कैपिटल है। अच्छा पिला माने ओके तापर सेशन 2 को जीवा। सेशन 2 रो VMDT मु जो वर्डटा डाकिबी तुमे ता तळे गार मारिबो हैला। मो स्नाप स्नाप दरकार मानलो ऑन द नोज ऑफ द फॉक्स। तापरे फॉक्स तापरे बॉन तापरे योर टीचर विल रीड अलाउड द सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। टिक द वर्ड्स एंड टीचर रीड्स आउट। शिक्षक जो शब्द पढ़े तुम्हें से ही वर्ड गुड़िक टिक मार। होप टिक मार तापर नोज प्रेटी स्नाप टंग टिप इंडिड। तापर कही पे मैंने योर टीचर विल रीड अलाउड द पैराग्राफ 3। तुमर शिक्षक पैराग्राफ 3 पढ़े। यू लिसन टू हिम एंड फिल इन द गैप्स। पैराग्राफ 3 मु पढ़ुची तुम मैंने शुणिकी यही सुनिश्चय को पूर्ण कर। ओके द फॉक्स सेड ओह व्हाट ए प्रेटी लिटिल सॉन्ग ओनली आई एम अफ्रेड डोंट हियर वेल। Only I am afraid I don't hear well. Do hop on to my nose, pretty bun, and sing the song again, please. Okay, fill up कर ना. Thank you. Speaking तुम्हारे practice करियो. Okay student, session 3 को जीवा. सेशन 3 प्रश्नर उत्तर लिखा पड़ो। होम डिड द बॉन मेट फाइनाली कौन लिख फाइनाली द बॉन मेट द फॉक्स कौन लिख ना द बॉन मेट द फॉक्स फाइनाली। व्हाई डिड द फॉक्स टेल ए लाई कोकिशियाटी कहीं मिछ कहला। कहीं मिछ कहला। द फॉक्स टोल्ड ए लाई बिकॉज ही वांटेड टू ईट द बोन ऑफ। whom did the bone meet from the beginning to the end of the story। प्रथम रु शेष पर्यंत बन क्या भेटिला मने अच्छी। प्रथम रु शेष पर्यंत बन क्या भेटिला तुम कौन कह। तुमको मु 10 सेकेंड समय दूची तुम्हें कह प्रथम रु शेष पर्यंत बंटी क्या भेटिला।
समय हो जाଉଛି समय हो जाଉଛି समय हो जाଉଛି କୁହ ପିଲାମାନେ bone उत्तर लिखो the bone made the rabbit comma wolf comma bear comma sorry bear पर कौन दबनी bear and fox gradually कौन लिखो the bone made the rabbit wolf bear and the fox gradually okay students who is the cleverest of all ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଚତୁର କିଏ लिखो किए सबुठ चतुर था कुह द फॉक्स इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल राइट द लिटिल राउंड बॉन्स सॉन्ग गिवन इन द सेशन 2 राइट द लिटिल राउंड बॉन्स सॉन्ग गिवन इन द लेसन 2 रे जो गीतटा अच्छी से गीत को तमें लिखि पकाओ First line is written for you. Write the next 3 lines. तापरे शेष 3 लाइन तुम्हें लिखिबो तुम ପାଇଁ एटा होमवर्क. Thank you students. जदि तुमको भल लागिला वीडियोटी को लाइक करिवो. जदि कोनोसी जगह रे बुझी परिनो मते कमेंट रे जणाइबो. I will try to clarify your doubts. Thank you students.